Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. In the previous lecture, I have given you the homework of learning of exercise A. Answer the questions by filling in the missing words. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स दिए थे मैंने आपको. टुडे योर पेरेंट्स विल टेक योर टेस्ट नंबर 22 इन द टेस्ट पोर्शन ऑफ योर रफ़ कॉपीज़. ठीक है, आज आपका टेस्ट नंबर 22 होगा. आपकी रफ़ कॉपीज़ में आपके पेरेंट्स आपका टेस्ट लेंगे और अच्छी तरह मुझे यकीन है कि आप लोगों ने याद किया होगा. ठीक है, इसी तरह होमवर्क करते रहें ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, now note down your today's homework. Your today's homework is English written plus oral, learn exercise B plus draw exercise C of activities of unit 5 in rough copy. Play lecture number 21. Listen and watch lecture number 21 for completing your homework properly. Dear students, sorry to say it's lecture number 22, not 21, okay? For today's homework, it's lecture number 22. Your today's homework is in exercise B and C. You have to learn who am I, कि मैं कौन हूँ. ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये और से पढ़ना है. आप लोग लेक्चर नंबर 22, वीडियो नंबर 22 को और से सुने, प्ले करें. ठीक है, अच्छी तरीके से. तो आपको ये एक्सरसाइज उसमें समझाई गई है. तो आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज लर्न कर लेनी है. इसमें 4 वर्ड्स को लर्न करना है और फिर ये बहुत मज़े की एक्सरसाइज है. इसको भी और से वीडियो नंबर 22 में सुन लें. इसको ड्रॉ करना है. आप लोग बुक में तो ड्रॉ कर चुके होंगे. ठीक है, अब आप लोगों ने रफ़ कॉपी में ड्रॉ करके इसको नीट एंड क्लीन कलर देने हैं. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर टुडेज़ लेक्चर. In today's lecture, we are again here in unit number 8, Crawly the Caterpillar. In today's lecture, inshallah, we will complete the reading and explanation of unit 8. आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम यूनिट नंबर 8 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन मुकम्मल कर लें. हम लोग जो हैं यूनिट 8 क्रॉली द कैटरपिलर का पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं. ठीक है, और अब हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ को पढ़ना है. ठीक है, ये फाइनल पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है. ठीक है, अब आप ये यूनिट फिनिश होने वाला है. ठीक है, इसमें बताया गया है एक बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में कि बटरफ्लाइज जो होती हैं वो अंडे देती हैं गर्मियों के मौसम में. गर्मियों के मौसम में वो अंडे देती हैं. फिर सारी गर्मियाँ जो कैटरपिलर होता है वो मूव करता है लीव्स के ऊपर और उसको खाता है. एक लीफ ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरे लीफ पर जाता है. ठीक है, रात के वक्त वो लीफ के नीचे चला जाता है और अच्छी तरीके से सो जाता है. सारी गर्मियाँ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है. उसके बाद ऑटम आता है, ख़ज़ां आता है, ठंडी हवाएं चलती हैं. क्रॉली थक गया होता है. अब वो गार्डन वॉल पर जो उसके करीबी कोई वॉल होती है उस पर चढ़ जाता है और एक छोटी सी क्रैक में दरार में घुस जाता है. वहाँ पर वो ऊपर की तरफ बल खाता है और सो जाता है गहरी नींद. फिर सर्दियाँ आती हैं. वो अभी तक सोया हुआ होता है. ठीक है, कि अल्लाह ताला उसके इर्द गिर्द एक कवर चढ़ा देते हैं उसको. सर्दियाँ होती हैं. ठीक है, बहुत सख्त मौसम होता है लेकिन सर्दियाँ उसको असर इसलिए नहीं करती कि जो क्रॉली होता है, जो कैटरपिलर होता है, वो अंदर गर्म ही पड़ा रहता है. ठीक है, क्योंकि ये कोट जो है वो उसको सेफ़ रखता है, महफूज रखता है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि विंटर के बाद कौन सा मौसम आता है. जब सर्दियाँ, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं. आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाती हैं. मौसम बहुत ज़बरदस्त हो जाता है. ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है. प्लांट्स जो हैं, नए नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, शूट्स निकलती हैं नई नई. ठीक है,
برڈز نکلتے ہیں، فلاورز کھلتے ہیں، بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے ہواؤں میں، بہت زبردست سیزن ہوتا ہے. آئی لو اسپرنگ. ٹھیک ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے اسپرنگ، لیکن بہت کم ٹائم کے لیے آتا ہے. مارچ کا منتھ ہوتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، تو اب ہم پڑھیں گے کہ پھر اسپرنگ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں صرف اس کو ایک مرتبہ ریڈ کرتی ہوں تاکہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. Crawly crept slowly over the leaf. He ate as he crawled. He ate until all the leaf was gone. Then he went on to a new leaf. Crawly ate and crept all summer long. At night, he crawled in under a leaf. He held on tight and had a good sleep. Crawly enjoyed the summer. It was warm and bright. Life was good. Autumn came. The wind blew. Crawly was tired. Slowly, he crept up the garden wall and into a little crack. He curled up and fell fast asleep. Winter came. Crawly was still sleeping. As he slept, a hard coat grew all around Crawly's body. It got very cold, but Crawly was warm. His new hard coat kept him safe. ٹھیک ہے کہ اس کے جو کوٹ تھا اس کا، اس نے اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا. Now we are starting the new paragraph, the last paragraph. Spring came. بہار کا موسم آیا. Spring بہار. Crawly's hard coat. Crawly کا جو سخت کور تھا. Cracked open. وہ ٹوٹ پھوٹ گیا. Cracked open. وہ اس طرح سے دراڑیں آ گئیں اور وہ ٹوٹ گیا. His body was wet. اور اس کی جو باڈی تھی اس کور میں سے نکل آئی. جب یہ کور ٹوٹ گیا تو یہ کیٹرپلر باہر نکل آیا. اب اس کی یہ جو باڈی تھی جب دیکھنے میں کیسی تھی؟ ویٹ تھی، گیلی تھی. ایسا تھا جیسے اس پر کسی نے پانی ڈالا ہو. His body was wet. اس کا جو جسم تھا وہ گیلا تھا. اینڈ اسٹکی اور چپچپا تھا. اسٹکی تھا مطلب جس طرح اگر آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کا ہاتھ اس طرح اسٹک کرتا، جس طرح گلو کو آپ ہاتھ لگائیں تو اس طرح اسٹک کرتا ہے نا، اس طرح. تو اگر آپ اس کے جسم کو اس طرح ہاتھ لگاتے تو وہ اسٹک کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو ہز باڈی واز ویٹ. اس کا جو جسم تھا وہ گیلا تھا. اینڈ اسٹکی اور چپچپا تھا. دا سن کیم آؤٹ. سورج نکل آیا. اینڈ ڈرائڈ اور سکھا دیا. کس نے؟ اس نے سکھا دیا، اس نے خشک کر دیا. ہز اسٹکی باڈی. اس کے چپچپے جسم کو. سورج نکلا اور اس کا جسم یہاں پر جو بہت زیادہ چپچپا تھا، گیلا تھا، تو سورج نے اس کو خشک کر دیا. Crawly stretched. ٹھیک ہے، Crawly stretched. Crawly مطلب اس طرح اس نے اپنی باڈی کو کھینچا. ٹھیک ہے، Crawly stretch. جس طرح آپ لوگ نیند سے جاگتے ہیں تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو اسٹریچ کرتے ہیں نا، انگڑائی لیتے ہیں اس طرح سے. Crawly stretch. Crawly stretch. Stretch مطلب کھینچنا. Crawly نے کھینچا یا تانا. سرپرائز، حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت حیرت ہوئی. There were two wings on Crawly's back. ٹھیک ہے، جو Crawly تھا وہ حیران ہو گیا. کیٹرپلر. There were two wings on Crawly's back. جب سورج نے اس کو سکھا دیا اور وہ نیند سے جاگا اور اس نے انگڑائی لی، نیند کے بعد اس نے اسٹریچ کیا، تو جیسے اس نے اپنی باڈی کو اسٹریچ کیا تو اس کو کیا لگا کہ اس کے ایک دم سے دو پر نکل آئے. ٹھیک ہے، اس میں سے جب کیٹرپلر نکلا اور اس نے اسٹریچ کیا تو اس کے 2 ونگز نکل آئے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کور میں اس کو بند رکھ کر کیا اس کے ونگز نکالے. ٹھیک ہے، There were two wings on Crawly's back. Crawly کی کمر پر، کیٹرپلر کی کمر پر اس کوٹ کے اندر 2 ونگز آ گئے تھے. جب کیٹرپلر اس کوٹ سے نکلا تو وہ بہت زیادہ گیلا تھا. ایسا تھا جیسے اس پر پانی کسی نے چھڑکا ہے، اور وہ اسٹکی بھی تھا. لیکن جیسے سورج نکلا اس کا وہ گیلا پن تھا وہ سوکھ گیا. پھر جب Crawly نے اسٹریچ کیا، ٹھیک ہے، اپنی انگڑائی لی، تو ایک دم سے جب اس نے سختی سے اپنے جسم کو اس طرح کھولا تو 2 پر بھی نکل آئے، 2 پر بھی کھل گئے. ٹھیک ہے،
He opened his wings. उसने अपने परों को खोला. And flew round and round. और उड़ने लगी. इर्द गिर्द वो चक्कर लेती रही, उड़ने लगी क्योंकि उसके 2 पर थे. अब उसकी ये शक्ल थी. क्रॉली वॉज अ लवली बटरफ्लाई. ठीक है, जो कैटरपिलर था, क्रॉली था, वो एक प्यारी सी तितली था. ठीक है. ही वॉज रेडी, वो तैयार था. फॉर समर, गर्मियों के लिए. ठीक है. ये सारी बटरफ्लाइज़ की बात हो रही है कि किस तरह से बटरफ्लाइज़ एग्स देती हैं समर में, फिर ऑटम में क्या होता है, विंटर में, फिर स्प्रिंग में वो बिल्कुल बटरफ्लाई बन जाती हैं. स्प्रिंग में वो बटरफ्लाई बन जाती हैं, फिर जब दोबारा समर आती है तो जो ये न्यू बटरफ्लाइज़ हैं ये भी फिर एग्स ले करती हैं. ठीक है. स्प्रिंग के, बहार आया, बहार का मौसम आया. क्रॉलीज हार्ट कोट क्रैक्ड ओपन, जो क्रॉली का सख्त कवर था वो फूट गया और खुल गया. हिज बॉडी वॉज वेट, उसका जो जिस्म था वो गीला था. एंड स्टिकी, और चिपचिपा था. द सन केम आउट, सूरज निकल आया. एंड ड्राइड हिज स्टिकी बॉडी, और सुखा दिया उसके चिपचिपे जिस्म को. क्रॉली स्ट्रेच्ड, क्रॉली ने खींचा, क्रॉली ने ताना. सरप्राइज, और वो हैरान हो गया. देयर वर 2 विंग्स ऑन क्रॉलीज बैक, क्योंकि जो क्रॉली की कमर थी उस पर 2 पर थे, विंग्स पर. ही ओपन हिज विंग्स, उसने अपने पर खोले. एंड फ्लू, और उड़ने लगा. फ्लू इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लाई. राउंड एंड राउंड, इर्द गिर्द वो घूमने लगा, उड़ने लगा और उड़ने लगा. क्रॉली वॉज अ लवली बटरफ्लाई, क्रॉली एक प्यारी सी तितली था. ही वॉज रेडी, वो तैयार था. फॉर समर, गर्मियों के लिए. ठीक है. अब मैं एक मरतबा दोबारा से रिपीट करती हूँ, आप और से सुन लें. क्रॉली, यूनिट 8, क्रॉली द कैटरपिलर. क्रॉली crept slowly over the leaf. He ate as he crawled. He ate until all the leaf was gone. Then he went on to a new leaf. Crawly ate and crept all summer long. At night he crawled in under a leaf. He held on tight and had a good sleep. Crawly enjoyed the summer. It was warm and bright. Life was good. Autumn came. The wind blew. Crawly was tired. Slowly he crept up the garden wall and into a little crack. He curled up and fell fast asleep. Winter came. Crawly was still sleeping. As he slept, a hard coat grew all around Crawly's body. It got very cold, but Crawly was warm. His new hard coat kept him safe. Spring came. Crawly's hard coat cracked open. His body was wet and sticky. The sun came out and dried his sticky body. Crawly stretched. Surprise! There were 2 wings on Crawly's back. 2 wings. He opened his wings and flew round and round. Crawly was a lovely butterfly. He was ready for summer. Now we have completed this unit. Hope you all have understood. Thank you.